रहीम, मैं हूं शाहिद जमील नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे जी पीटीआई का जो तारीख साज जो जलसा होना था 22 अगस्त को, तरनौल जलसा जिसको हम कहते हैं, वो मनसूख हुआ। उसकी क्या वजूहात हैं, अंदर की क्या स्टोरी है, क्यों ये सारा स्यापा हुआ, और ये जब इतनी लंबी तैयारी हो रही थी तो सुबह 7 बजे ये क्यों अनाउंसमेंट हुई। ज़ाहिर है पीछे कोई ना कोई खिचड़ी पकी होगी, कोई ना कोई ऐसी कोई रीजंस होंगी जिसकी वजह से ये इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, मेरा तीसरी चौथी पांचवी दफ़ा इस तरह हुआ है कि ये जलसा अनाउंस करके रास्ते में कारकुनान को पहुंचा के दरमियान में जनाब ये दरवाजे बंद कर देते हैं। अब ये हुआ क्यों, दरवाजे क्यों बंद हुए, एक्चुअली ज़ाहिर है किसी ना किसी को तो मरोड़ उठा, किसी ना किसी को तो इस बात का गुस्सा था, गम था, या पता नहीं क्या इसके पीछे मुहर्रिकात थे। उस पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपना थोड़ा सा मैं तज्जिया रख सकूँ कि व्हाट हैपेंड एक्चुअली, ये हुआ क्यों और इसका क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके नुकसानात हैं। देखें, पीटीआई का ये पहली दफ़ा जलसा मनसूख नहीं हुआ, मेरे ख्याल तीसरी चौथी पाँचवीं दफ़ा ये जलसा जो है वो मनसूख हुआ। और आज मैंने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत से पीटीआई के कारकुनान जो है वो पीटीआई की जो लीडरशिप से उससे खुश नहीं थी, वो नाला थी, बल्कि यूरोप के बहुत से जगहों पे पीटीआई का जलसा जो है वो मुनक्कद किया जा रहा था पैरेलल उसके, लेकिन वो भी मुतासर हुए। इसके बाद सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी था, बहुत से लोगों ने इस पे थू थू भी की, बहुत से लोगों ने इसको बड़े डिफरेंट अंदाज में इसको पेश किया कि उन्होंने गालम गलोच भी की। इसके अलावा पीटीआई के खुद वर्कर ने अपनी लीडरशिप को चूड़ियाँ तक पेश कर दी कि अगर आप ये डिसीजन लेके उस पर स्टैंड नहीं कर सकते तो आपको मेरा ख्याल है इस लीडरशिप का भी कोई हक नहीं है। तो खैर वो शायद अपनी जगह पर सही कहते हों, लेकिन एक्चुअल कहानी क्या है, इस पीछे इसके मुहर्रिकात क्या हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ी सी जो है ना वो इस पर रोशनी डाल सकें। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या मीडिया टॉक की गई मोहतरम आज़म स्वाति और बैरिस्टर गौहर हाँ की जो सुबह 7 बजे या सुबह अर्ली मॉर्निंग जो एक मीडिया टॉक की, उन्होंने कहा कि जी हम ये एक पूरी खान साहब के साथ हमने एक कन्वर्सेशन की है, उसमें हमने फ़ैसला किया है कि आज का जो जलसा है उसको हम मनसूख करते हैं। जिसके बाद वर्कर जो है वो काफ़ी गम और गुस्से का उनमें लहर पाई गई और वो काफ़ी बरहम रहे। इसके अलावा इत्तेहादी भी बड़े नाराज़ रहे, इसके अलावा जो आपके अचकज़ई साहब हैं वो भी बड़े नाराज़ रहे। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसके बाद उनको एक और इंश्योर किया गया कि अब आप दूसरा जलसा जो है ना 8 सितंबर को कर सकते हैं। तो मुझे तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि मैं पाँचवीं दफ़ा ये जलसा मनसूख हुआ है, तो अब कौन गारंटी करेगा जी कि 8 सितंबर को ये जलसा हो पाएगा। अब इसमें जो बानी पीटीआई जनाब इमरान खान की जो बहन है मोहतरमा अलीमा खान, वो बड़ी बरहम नजर आई। उनकी एक ऑडियो भी लीक कर रही और उसमें बहुत सी बातों का उन्होंने दबे लफ्ज़ों में इजहार भी किया, वो फट भी पड़ी। उन्होंने कहा जी कि सारा पाकिस्तान जब उठकर आ रहा था तो फिर रातों रात क्या हुआ कि अर्ली मॉर्निंग जो है वो उनको आज़म स्वाति को बुलाया गया, दरवाजे खुलाए गए, उनसे मुलाकात कराएगी इमरान खान से, तो फिर कन्वर्सेशन करके जो है ना वो उनको इस बात पे उकसाया गया या इस बात पे उनको राज़ी किया गया कि आप अनाउंस करें कि जी पीटीआई का ये जलसा जो हम मनसूख कर रहे हैं, वो मनसूख इसलिए कर रहे हैं कि कोई इंतशार ना फैल सके। अब पता नहीं ये इंतशार क्या है, इसके पीछे क्या, इस लफ्ज़ के पीछे क्या गहराई है, ये तो मेरा अल्लाह ही बेहतर जानता है जी। और साथ में जो कारकुनान हैं उन्होंने पीटीआई की क़यादत को, जिस तरह पहले मैंने बताया, उन्होंने खरी खरी सुनाई। और साथ में मैंने एक और भी सोशल मीडिया पे बड़ी अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आई मुझे। और जब ये जलसा अनाउंस किया जा रहा था तो सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ी हाइट थी जिसमें तकरीबन सारी जो लीडरशिप है वो कहती थी कि आज हम जनाब पहुँचे ही पहुँचे इस्लामाबाद में, कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो हमें रोक सके या कोई जलसा मनसूख कर सके। लेकिन फिर ये हुआ क्या कि ये रातों रात जनाब वो जलसा मनसूख कर दिया। हुकूमत ने जनाब, आपको याद होगा कि आल्दो के इस जलसे का भी एनओसी मनसूख कर रखा था, लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई की जो क़यादत थी या पीटीआई के जो कारकुनान थे वो बड़े जोश में थे, जज्बे में थे कि उन्होंने कहा था जी हम ये ज़रूर जलसा पहुँचेंगे, जलसा गाह में पहुँचेंगे, जलसा को अटेंड करेंगे और जलसा एक बड़ा तारीख साज होगा। लेकिन उसके बावजूद वो जलसा ना हो सका जी। अब ये जलसा होगा जी 8 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा जी। लेकिन अब इसकी कौन गारंटी करेगा जी कि दोबारा भी जलसा हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका जो वतीरा है, जो पिछले जो जितने मामला जो डिसाइड करके जो नहीं हो पाए, लेकिन ये बात तो बड़ी आसान लगती है, लेकिन इसके पीछे बड़ी एक गहराई है जो वाकई समझने की बात है कि ये होता क्या है रातों रात कि जब आप इतनी हाइट पर आ जाते हैं लेकिन फिर भी कहीं पे आके कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आपको घेर लेती है कि जिस पे आपको
منسوخ کرنے کا جو ہے نا وہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ اب اعظم سواتی صاحب نے کہا جی کہ انتشار سے بچنے کے لیے یہ ترنول جلسہ جو ہے وہ ملتوی کرنے جا رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کا حکم ہے کہ ہم جی اس جلسے کو منسوخ کریں۔ انہوں نے کہا کہ جی مذہبی جماعتوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کے انتشار سے بچنے کے لیے ہم یہ فیصلہ لینے جا رہے ہیں۔ اب میں کیا اس میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا انتشار ہے یا کیا وہ احتجاج ہو سکتا ہے جس کے آفٹر افیکٹ سے بچنے کے لیے یہ ڈیسیژن لیا جا رہا ہے۔ یہ بڑا ایک پرسرار قسم کا فیصلہ ہے جو یقیناً ایک سینکڑوں سوالات جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہے، جس میں جو کور کمیٹی ہے اس نے بھی بہت ساری لا علمی کا اظہار کیا، ایون جو ایم این ایز ہیں، بہت سارے ایم پی ایز ہیں، اس کے علاوہ جو کارکنان ہیں وہ بھی کافی جو ہیں وہ پرسرار کیفیت کا شکار رہے۔ اب خود علیمہ خان بڑی غصے میں تھی صبح، انہوں نے کہا کہ جی خود ہی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں اور نام یہ عمران خان کا استعمال کرتے ہیں جی، اور چیئرمین صاحب تو باہر بیٹھے ہیں تو عمران خان سے کیوں یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ یہ صبح جو ہے وہ اعظم سواتی صاحب کیوں عمران خان کے پاس پہنچے اور کیا ایسی بات تھی جو انہوں نے ان کے کان میں کہی اور بعد میں پھر یہ ڈیسیژن لیا گیا جی۔ انہوں نے ساتھ میں کہا کہ جی موجودہ جو قیادت ہے اس کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ خیر اب نئے جلسے کا اعلان ہو گیا ہے جی، نیا جلسہ اب ہوگا جی 8 سپتمبر کو اسلام آباد میں اور 27 سپتمبر کو آئی تھنک یہ لاہور میں ہوگا۔ میں تو بڑا کیا کہنا چاہیے کہ بڑا ایک انسرٹینٹی کا شکار ہوں کہ لاہور میں یہ کس طرح جلسہ ہوگا اور اسلام آباد میں کس طرح جلسہ ہوگا۔ لیکن اگر جب یہ اسلام آباد میں جلسہ ہوگا تو جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہیں انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، انہوں نے کہا کہ جی جلسے کا جو ٹائم ہے وہ 4 بجے سے لے کے 7 بجے تک 3 گھنٹے کا صرف یہ آپ کا جلسہ ہوگا، اور اس کے بعد کوئی بندہ اس جلسہ میں نہیں بیٹھے گا۔ اس سے پہلے بھی بڑے آپ ایک آسان طریقے سے اس جلسہ گاہ میں آئیں، اپنا جلسہ کریں اور وہاں سے آپ چھٹی کریں جی۔ تو یہ نوٹیفیکیشن جی آج ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے 8 سپتمبر کے جلسے کا بھی تھوڑا سا نقشہ انہوں نے کھینچ دیا ہے۔ اب مجھے خود سمجھ نہیں لگتی کہ یہ کس طرح کا جلسہ ہوگا، کس طرح کی سچویشن بنے گی۔ بہرحال آج کی جو تازہ اپڈیٹس ہیں بڑی پرسرار قسم کی اپڈیٹس ہیں، جس میں صبح سویرے آج اعظم سواتی کو عمران خان سے ملوایا گیا، ان کو کے پی سے بلوایا گیا، اڈیالہ جیل میں ان سے ملاقات کروائی گئی اور عمران خان کے ساتھ انہوں نے ظاہر ہے کوئی کنورسیشن کی۔ تو بعد میں انہوں نے آج بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایک میڈیا ٹاک میں کہا کہ جی ہم یہ جلسہ منسوخ کر رہے ہیں کیونکہ مذہبی جماعتوں کا جو احتجاج ہے اس سے انتشار سے بچنے کے لیے ہم یہ ڈیسیژن لے رہے ہیں، جس میں کارکنان بھی آج بڑے سراپا احتجاج رہے، بہت سے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ بھی برہم رہے۔ اس کے علاوہ جو اچکزئی صاحب ہیں وہ بھی کوئی اتنے خوش نہیں تھے اس ڈیسیژن کے ساتھ۔ اب مجھے ذاتی طور پر تو واقعی بڑی یہ پرسرار اور بڑی عجیب سی بات لگتی ہے، لیکن ہے کچھ ایسی ہی بات کہ چپ رہوں ورنہ کیا بات گر نہیں آتی مجھے۔ تو مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔